ደጊሜ ሰላም ክብል ይደሊ ከም ኩሉ ግዜ ብዝኾነ እንታይ እዩ ኣብዚ ቲክቶክ ሲ ገለ ፀገም ኣሎ ኣብዚ ቲክቶክ ብዙሕ ጉድ ዘረባ ይስማዕ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሰባት ድዩ ኣብ ውልቃዊ ሂወቱ ድዩ ዝግብኦን ዘይግብኦን ብዙሕ ዘረባ እንታይ ወሪድዎ ኣሎ እዚ ሰብ ብዝኾነ ኣብዚያ ናይ ሎሚ መደብ ገለ እውን ኣገዳሲት ሓሳብ ክትህልወና ትኽእል እያ ልክዕ እዩ እስኪ እዛ ናይ ዘርኢ ሰናይ ንውሕ ዝበለት ክትከውን ትኽእል እያ ምናልባት በዞም ዝሰዓዓሙ ዘለዉ እዚኣ ሓፍትና ጓል መሓሪያ ትበሃል መስለኒ ስማ ብትኽክል ኣይሓስኩዋን ብተደጋጋሚ ጓል መሓሪ ክትብል ገለ ግን ይሰምዓ ብዝኾነ እዛ ሓፍትና ከም ዝኩልና ዝሰማዕናዮ ብዛዕባ እዚ ምስኣ ዘሎ ሰብኣያ ኤርትራዊ ተመሲሉ ኣታሊሉ ሰለስተ ቆልዓ ኣውሊድኒ ትግረዋይ ከሎ ኢላ ኣብ መጀመርታ ግዜ ከምዚ ኩሉ ሰብ ዝዛረበሉ ዘሎ ተዛሪባ እቲ ሓቂ ከምቲ ንሳ ትብሎ ዘላ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ዘሕፍር ነገር እዩ ማለት እዩ ሓደ እቲ ኤርትራዊ መሲልኒ ትግረዋይ መሲልኒ ዝበሃል ጉድፎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣሕዋት ህዝቢ ወላ ሓንቲ ዝፈልየና ነገር የለን ማለት እዩ ኣይኮነን ካብ ኤርትራዊ ናብ ትግረዋይ ካብ ትግረዋይ ናብ ኤርትራውሲ ናይጀርያውያን ከማን ይምርዐዩ ይኹንን ሓዳር ይገብሩን ይወልዱልክንን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ መሲልኒ ትግረዋይ መሲልኒ እዚ ሓደ ጌጋ ዘረባ እዩ ተኒ ኤርትራውያን ተጋሩ ኣሕዋትክን እዮም እተን ተጋሩ ከዓነይ ኤርትራውያን ኣሕዋትክን እዮም እዚ ዘዛረብ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ከም ዝዘረባ እዚ ብሕርቃን ዝተዛረበቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁርቡን ቅንኢ ኣርእያ ኣላ ካልእ ውሽማ ሒዙ ንሱ ዘበገሶ ዘረባ ክኸውን ይኽእል እዩ ኤርትራዊ መሲልኒ ትግረዋይ ከሎ ገለገለ ንሱ ከቢድ ዘረባ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያንን ናይ ተጋሩን እዚ ኤርትራውያን ተጋሩ እናበልካ ክልመድ እዩ ዘለዎ በቃ ወላ ሓንቲ ከም ኖርማል ዘረባ እዩ ክረአ ዘለዎ እምበር እዚ ኤርትራዊ ተባሂሉ ትግረዋይ ተባሂሉ ገለገለ በቃ ክልመድ እዩ ዘለዎ ኖርማል እምበር ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣሕዋት ህዝቢ ኢና ንሕና ዘይተመራዓና መን እዩ ክመርዖ ኤርትራውያንን ተጋሩን ዘይተመራዓናሲ መን እዩ ክመርዖ ምስ ካልኦ ከማን ንመርዖ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወላ ሓንቲ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ሓሪቓ ወይ ድማ ቀኒኣ ዝተዛረበቶ ዘረባ ምዃኑ ይርዳእካ እዩ ሕጂ ትዛረባ ዘላ ዘረባ ከዓነይ ደቂ ኣይኮኑን ዝብል ዘረባ እውን ትዛረባ ኣላ መስለኒ እዛ ሓፍትና ሓይማ ድያ ዘላ ሓይማ ድያ ኮይና ዋላ ብጥዕና እያ ትዛረቦ ዝዘረባ ናይሲ ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ብፍላይ ኩሉ ሰብ ክጥንቀቐሉ ዘለዎ ሲ ንቃልዑ ዝምልከት ገለገለስ ፅቡቕ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምዝራብ ሓደ እቲ ኤርትራዊ ትግረዋይ ምባል ኖርማል ዘረባ ጌርና እሞ ንረኣዮ ግን ከምቲ ንሳ ትብሎ ድሕሪ ኮይኑ ሰለስተ ቆልዑ ክሳብ ዘውልዳ ሰብኣያ ኣበይ ሃገሩ ኣበይ ዓዱ
ودمني بهذا زي تفلت سب نحر خويناسي كمين غير كا سب كتبلا نذا سب زيا اذا نساتو بلا حق ديو حصوت نسمى نقدفو بتخكل جن كالو دق انستيو كم هم زلخن كاغلغل سبا سمعي اني عدي سبعي كنسي زي تفلطا دق انستيو لخن عدي سبعي كنسي زي تفلطا سمو طرح تفلطهم ودمني بحال ساسا ولدو ابي ما بقول عدو زي تفلطا دق انستيو اللخن زيا اينا حجي عندي ستقدي سخري ازلو زحفتنا تبلو زلا كم بقسني كنري لنا الي زامن اني مالت تقولو تنسات زارو زلا بحرقان سلكا بقني قله سوزو بقو سخويني سمعني بحق جن عاوز دق تلاليخن بقى ما بقول عدم اساوتكن زي تفلطو مالخن ولا ون كلا هلون زي تفلط اسبات علخن زي جيجاي سبعي كنسي أبي ما بقول عدو ودمني بحال وزته كيف لتأكن دك سباتنا كله من لنا صبح لنا حدا قادي ولا بستفل عليه مهنيات هند بتاون حتى تفلي كنسي إذا صبح حتى صبح يركبوا له تبلو مني ودمني أبي ما بقول عدو تزرع حاب من ترخبوا صبح نتنقل عسي ما بقول عدوم كم يبلك أنت فلتهم صباح صباح كنا قط آمين ولا بحد كان تحتفلي كن مالتي زي هجي بتخكل كم عينة دك آنسي علقن العزو ولدكن ما تابزي دياسبورا بزسدسي بزو حساب له ناي حاسوت سم ولا نورات قال نكيزيلو زتقم اسما زقياير وزته بزح ነገር አለው ولا هاجرن عدن قيايروم ዝፍለጡ ሰባት እውን ኣለዉ እጂ ከምዚ ዓይነት ስለ ዘሎ ሰብ ሓቀኛ መንነቱ ክትፈልጦ ትክእል ኣለክን ብፍላይ ክሳብ ቆልዓ ዝወለድክን ኣለዎ ተባዕታይ ሰብኣይክን ጽባሕ ይሓቶ ደሓን ብሓደና ዘለና ክትብላ ይበልክንን تا فقرخ جمرا خلخن بقلصي مالتي بفلاي دق تبعتي እውን كساب زولدكم لا قوانن سيتسي ولا نسن يحتطاكم ولا نسن اي يحتطاكم انا خستو بحال ودو خستو اكم زهاجري مبقول عدي اكمزي اكمز كتما عبي مبقول عدي كاني اكمزي يلكم سي بفلاي نزولتكم لا قوانن سيتسي حقኛ مننتكم كتنغروات كلكم ونياتو እቶም ዝወለድኩሞም ቆልዑ ጽባሕ ንግሆ ሃንደበታው እንድሕትፈልይኹሞም መበቆል ዓድና ኣበይ ኢሎም ክፈልጡን ተዘይክኢሎም ቤተሰብ ኣበይ ኣሎ ኢሎም ክፈልጡን ተዘይክኢሎም ነቶም ቆልዑትኩም ትብድልዎም ዘለኹም ስለዚ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ብፍላይ ፍቕሪ ክትጅምር ከላ ምስ ወዲ ተባዕታይ ጥንሲ ሃንደበት ከጋጥማ ክእል እዩ ሃንደበት ከጋጥማ ክእል እዩ ጥንስን ቆልዓ ምውላድን ግን ቀዳመይቲ ክትሓታ ዘለዋ ወይ ክትፈልጣ ዘለዋ ሰብኣያ ሃገሩን መበቆል ዓዱን ቤተሰቡን ወለዱን ዝከኣል ክትፈልጥ ትክእል ኣለዋ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ምናልባት ነቶም ፍቁራት ሽዑ ገሊኦም ተሰኻኸፉ ትኾኑ ምናልባት ማለት እዩ ወይ ከይተካሳሰሩ ትፈርሑ ትኾኑ ዓዱን ድሕሪ ሓቲተዮ መበቆል ዓዱን ድሕሪ ሓቲተዮስ ይፀልኣኒ ደኸውን ካባይ ይርሕቕ ደኸውን ገለገለ ወይ ከምኡ ተሓስባ ትኾና ጌጋ እዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ሽግር እዩ ክረኣየካ ዘለዎ ኣብ ደቅኻ ማለት እዩ ጽባሕ ንግሆ ህፃናት ምስ ዓበዩ መበቆል ዓድና ኣበይ እዩ ኢሎም ሓቲቶምኻ
أبوخماي نجرن نيلكات نجرم زي جيجايو إذا حفتنا تبلو زلا بحرقان ويبقلقل خون خيدي جن بتخكل كومو عين الدك آنستي الله العزو ولدا بتخكل عدي سبعين زي فلت مالتي زي قليل غيرنا عين رأيو بفلاي دك آنستيو أبزي حلافنت كتوزده تقلال لكن زيادة مالتي انبر ولا تبعتاي نحنت قول انسيتي نحرق تنسب صحيوة أو ولا صحيوة بقى زنو بلو زلناسي بعلي خنقرا زلوه صحيفون كبا خلال اللوه أبسدت نحر تراخيبك تفاليتك وي بقالي أبستفلالي هاجرن عدنت بوتان تقمت نحر خونك فلاي نزولت كلا قول انسيتي نسخمانيخا صحيفك تبات قلال لك بزيادة مالتي سبب سدران قلن زي بس حزم دناهم دي ولا تي قلقل تكايد وسي سبب سدرا زي فلطوه مو قلع ولدكم نحرحونكم تازنا أست سخمينيخا ولا بورقتي يبل أني ناتو قلقل هم مالت بزا سبزي أسي كالا خالق زعلولو سبات اللو بتخكل كوم عين الدقاء نسي اللوها عد سبعين زي فلطة زبلو سبات سلزلوية هجي ازيك قلل نقر ايكونن بخلت نقر مالتي حدا زي نقر زي نقالعوت حاليخا صباح نقوهو قالعوت موقال عدنا كبلو خاسلو زقولو كله كله فليت كاسي تحسبوا له تقلال لك علم كونات مالتي كم كلاي كم جيلك عماس ميديا وصيخا نقالعو ستنكف مزرابك جيجايو كالي الكا زي تزارب كالي الكا توبيكا زي تسرح هجابزي لينكيني قصيلا لا تزلا زحفتنا دقخا ايكونون دي ان اجبر زبل زربام تزاريبالا انا يغرمني قال سبات ايردومني بفلا ابزي تيك توك قال زتقومو سبات ولا حنتي نابقل نقر تغيرهم الله بقى زي وصل كات جي ولا ناي ولا تخكل ناي دقو خونو خولو زي خونو خولو نسات فلطو سم فلطو هلتيهم جن ولا دقو يخونو ايكونو سي سلكا ده وصلكا اماس ميديا علم سمع زربا خمس عينت زربات تزرب اذا حفت ناسي تهو خلا سواها تستن ديا يسكراي مثلني تي ابزي لايف قالت رياخا مليليخ سوا قالي منتات حيزا ترياخا هجيكم متات وين يسكرا حيكون مبري دقو خلو دقخا ايكونون الى تزارم تليا السوجيكا ولا دقو ايكونو خاني تليفون دولا بلا دقخا ايكونون انقلعت دقها خبلكا صنيحي وي باخا يفلطو صنيحهم جن ناي بحق دقخا ايكونن دي ان اجركا كترغاغص تخلخا نتي ناي بحق ابوم كا خركومي دولا بلا همزه زي تبلو تاب لايف وصيا كل الزربات تزاربو الله مالتي جس نتنقلعو سي صبا يكونن كان عينت استيات مالتي صبا يكونن فلايني قالعود تنكفسي تطنقنا كنكيت كنكلالنا ايكونن كمز عين الزربه تزاربسي ولا ونكو دكها فادنيا هات زي كوينم سلون امصا بلكا اب محبراو ميدياتا تشركتولو غلمله سونكم بتحدون صبوكو يكونن نسو ناتو قالعون فلطونس مش فلطوسي زي دس زي بلون كون خئل مالتي لوم زلو قلعت كاني نتا زدليوا بنيشي نغير حغوسو
ነታ ዘይደልይዋ ነገር ከዓኒ ብንእሽተይ ነገር እዮም እዚ ትንከፉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንቆልዑ ዝምልከት ብፍላይሲ ተጠንቂቕና ክንሪኦ ፅቡቕ እዩ። ናይዚ ሓፍትና ዳርጋ ብከምዚ ርእይተይ ክገድፈሉ ይኽእል ግን ሓንቲ በቃ ማለትሲ ብሕጂ ንቆልዑት ዝምልከት ዘረባታት ቁርብ እንተተኣደበት ፅቡቕ። ካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት ኣይትዛረባ ስእልክን ንቆልዑትሲ ንቆልዑ ዝምልከት ንሓዳር ክን ዝምልከት ካልእ ቁርብ ስትር በላ ስትር ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣይትጠቐማ ገለ ኣይኮነን ትዘረባ ጥቀም ከለካ ግን ከተመዛዘን ክትክእል ኣለካ። ንነብስኻ ወኪልካ ደስ ዝበለካ ተዛረብ ምስ ደስ ዝበለካ ሰባት ክትዕልል ሓሳብ ክትቀያየር ዋላ ሓንቲ ፅቡቕ እዩ። ግን ክትኮዶ ዘይግባኣካ ክትዛረቡ ዘይግባኣካ ካብ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሳብ ከምዝስ ክንጥንቀቕ ንክእል ኣለና። ነዛ ሓፍትና ብከምኡ ክንሪኦ ኣለና እምበር እዚ ስእልካ ኤርትራዊ ተመሲሉ ኣታሊልን ትግራዋይ ከሎ ገለመለ ክላእ ኤርትራውያን ተጋሩን ኣሕዋት ህዝቢ ኢና። ወደ ሓንቲ ዘፈላለየና ነገር የለን ማዕኮርክን ካብ ናይጀርያውያን ካብ ካልእ ጥራሕ ኣለዋ ካብ ኤርትራዊ ካብ ትግራዋይ ግን ኣሕዋት ህዝቢ ኢና። እዚኣ ትፈልጣ ዘለክን ሕጂ እዛ ሓፍትና እዚ ሰብኣይኪ ናይ ብሓቂ ትግራዋይ ድዩ ሓውኺ ወላ ሓንቲ ብኡ ካልእ ጉዳይ ክድኣ ዘባእሰኪ ወይ ብሕጂ ክትዕረቑ ትኽእሉ ንሕሩ ኮንኩም ንሱ ዳ ክኸውን ዘሎ እቲ ጉዳይ እምበር ኤርትራዊ መሲልኒ ትግራዋይ መሲልኒ ዝበሃል ዘረባ ግደፍኦ ማዓኮርክን ካብ ናይጀራውያን ካብ ካልእ ጥራሕ ኣለዋ እምበር ካብ ኤርትራውን ካብ ትግራዋይን ኣሕዋት ኢና ወላ ሓንቲ ዝፈላለየና ነገር የለን። ናይ ዶብ ካልእ ሓንቲ ዘፈላለየና ነገር የለን። ኣብዚ ዓለም ቀዳሞት ኣሕዋት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ወላ ሓንቲ ዘፈላለየና ህዝቢ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ግን ካልእ ህዝብታት ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዘለውን ኣሕዋት ህዝቢ ኢና። እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ንይበሎ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራ ውሽጢ እኮ ኸመይ ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ትምርዓ ደቂ ሓማሴን ትምርዓ ደቂ ሰራይ ትምርዓዋ እናብልኩም ክንደይ ዘረባ ትዛረቡ። ኣብ ናይጀራውያን ገለገለ ክትከዳ ሓላል ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ምምርዓውካ ሓራም እንታይ ዓይነት ድንቁርና እዚ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባሲ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያንን ናይ ተጋሩን ኩለኹም ከተልዕሎ የብልክንን ኣሕዋት ህዝቢ ኢና ንሕና ዘይተመርዓውና ምስ መን ኢና ንመርዓው እሞ። ስለዚ ማዓኮርክን ካካል ጥራሕ ኣለዋ እንታይ ዘረብ እዚ ዝኾነ ዝሓፍትና ግን ሓቂሓሽ ከምዚ ናይ ሕርቀንን ናይ ቅንእን እንዲገርላ ሰብኣኻ ክርዳእ ክእል ኣለዎ ሓቂሓሽ ማለት ዝኾነ ትፀልኦ ትመስልኒ ንሳውን ናብቲ ገዳ ትሪኣ ከለኻ ፍቅርስ ኣለዋ ፍቅሪ እንጂ እቲ ሰብኣያሲ እቲ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ትዛረቡ እቲ ናይ ዝቕፅል ሂወቶም ንክልቲኦም ምምልካት እቲ ትግራዋይ መሲልኒ ዶ ገለገለ ትብሎ ዘላ ግን ክርድኦ ክእል ኣለዎ ቅንኢ ዲ ወይ ሕርቃን ድዩ ከምኡ ዓይነት ዘዛረባ ዘሎሲ ክርዳእ ክእል ኣለዎ እቲ ሰብኣያ እውን ዝኾነ ኣብዚ ናይ ዘርእሰናይ እዚ ናይ ዘርእሰናይ በቃ ሰብ ትባላዕ ኣላ ትባላዕ ብጣዕሚ እስክንታይ ክንብል እንደሊ ኣያ ድራስ በኺዩ
ክበኩውን ዝዘረበ ሰሚዐ ኣለኹ ገሊኦም ሸር ዝበሎ ሰሚዕና ኣለና ኣድራር ክበኪ ንዘርኢ ሰናይ ዘይትኸስዎ ኢልስ ኣያድራር ክበኪ ተሰሚዑ ኣብዚኣ ኣያድራር ካብታ ራእሲ ድራር ናይ ኣኮሎ ጉዛይ ክድስክል ኣለካ ብዓይቦታ ኣውራጃ ትበሃል ገለገለ ትብሉካ ኩሎም ሽግር ንኸመ ኣነ እኳ ካብ ህግደ ፈልየ ኣይርኤኩምን እዚኦም ብኣውራጃ ገለገለ ገለ ትዛረበሲ ወላ ሓንቲ ቀደም ወለድና እኮ ወላ ሓንቲ ምሕደራ ኖርማል እዮም ጥቆምሉ ነይሮም ሎሚ ግን ገሊኦም ብዓልየት ትርእይዎ ገሊኦም ብገለ ትርእይዎ ገለገለ የፅላእካ እዩ ማለት እዩ ሓፂሩ ዳሓን ንሱ ከም ዘለዎ ካልእ ኮይኑ ግን ኣያድራሲ ንዘርኢ ሰናይ ዘይከሰስኩም ኢሉስ ክበኪ ተሰሚዑ ኣንታ ኣያድራር ጠላዕ ሰብኣይስ ብከምዚ ዓይነት ትበኪ ደስኪልካ ኣለኻ ካብታ ራእሲ ድራር ትበሃል ናይ ኣኮሎ ጉዛይ ደስኪልካ ኣለኻ ኣደስክልዎ ናይ ኣያድራር ክድስክል ክኽእል ኣለዎ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ኣይበቅዕኒ ክንዲ ራእሲ ኣኮሎ ጉዛይ ራእሲ ድራር ራእሲ ድራር ናይ ኣኮሎ ጉዛይ ዝኣከል ኣብ ላይፍ ክበክሲ ኣፅሪፍዋ ነዛ ኣኮሎ ጉዛይ ኣዋሪድዋ ስለዚ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ኣያድራር ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ናይ ዘርኢ ሰናይ ግንሲ ዘርኢ ሰናይ ጥራሕ ዲ ካብዞም ደገፍቲ ንኤርትራ ዝምለስ ዘሎ ዘርኢ ሰናይ ጥራሕ ዲ ደጋፋይ ዘሎ ወዘተ ስለምንታይ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዘርኢ ሰናይ ጥራሕ ዘካየድ ዘሎ እንታይ እቲ ምኽንያት ዘርኢ ሰናይሲ ልዕሊ በዓል ወጣባኒ ንኤርትራ ኣይተመላለሰን ኣብዚ ማስ መድያ እውን ልዕሊ በዓል ወዲ ጣባ ዝተዛረበ የለን ደጋፋይ ኮይኑ ግን እንታይ እታ ምኽንያት ዘርኢ ሰናይስ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ንዘርኢ ሰናይ ፈሊኻ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎሲ እንታይ እቲ ምኽንያት ብሕጊ ቅቡል ኣይኮነን ዘርኢ ሰናይ በዓል ስልጣን እንተዝኸውን ፈሊኻ ካተጥቅዖ ፅቡቅ እዩ ግድነት እዩ ማለት እዩ ዘርኢ ሰናይ ግን ኖርማል ሰብ ምዞም ደገፍቲ ከም ኩሎም ማዕረ እዩ ምዞም ደገፍቲ ዲያስፖራ ኮይኑሲ በቃ ህግደፍ ክቕፅል ዝደሊ ዘሎ ሰብ እዩ ዝኽስስ ንሕሪ ኮይኑስ ምስ ኩሎም እዩ ዝምልከተቱ ጉዳይ ካልእ ንሕሪ ኮይኑሲ ምስቶም ኩሎም ደገፍቲ ህግደፍ ዝበዓል ወጣባን ገለንገለን ማዕረ እዩ ምስ ኩሎም ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር የብሉ ንዘርኢ ሰናይ ፈሊኻ ዝግበር ዘሎ ግንሲ እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ ብሕጊ ቅቡል ኣይኮነን ብፖለቲካ እውን ዝዕውት ነገር ኣይኮነን ብሰብኣውነት እውን ጌጋ እዩ ንሓደ ሰብ ፈሊኻ ኣብ ስልጣን ዝየሎ ሰብ ከም ኩሎም ደገፍቲ ህግደፍ ኣብዚ ላይፍ ዝዛረብ ዝካታ ዝፍክር ወላ ሓንቲ ከም ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ብደንብ ተቃውሞ ዝግበር ፈኸራ ኣሎ ኣብ ደገፍቲ ናብቶም ደገፍቲ ብደገፍቲ ከዓኒ ኩሎም ከዓኒ ከም ዘርኢ ሰናይ ነዚ ደንቢ ተቃውሞ ይፍክርሉ ሳደይ ኮነት ናይ ዘርኢ ሰናይ በዓል ስልጣን ኮይኑ ዘእሰሮ ዘቕተሎ ኣሎ ዲ የለን ስለምንታይ ንዘርኢ ሰናይ ፈሊኻ ታርጌት ዝግበር ዘሎሲ እንታይ እቲ ምኽንያት ንዘርኢ ሰናይ ኣእስሮ ንዘርኢ ሰናይ ኣስጉጎ እንታይ ከተዕውት ትኽእል እቶም ኩብኩብታ ማለት እዩ እቶም ኩብኩብታ ክርዳእኩም ዘለዎ ማለት እዩ ሕራይ ንዘርኢ ሰናይ ፈሊኹምሲ እእስርዎ ንዘርኢ ሰናይ ፈሊኹም ኣስጉግዎ ንዘርኢ ሰናይ ፈሊኹም እዚ ኩሉ ነገር ስለ ዘካየድኩምሉሲ እቶም ኩብኩብታ
እንታይ ክትዕውቱ ትኽእሉ ዝሕጂ ጌጋይ ንሓደ ኖርማል ሰብ ካብ ኩሉ ሰብ ነፂልካ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ከተካይደሉ ከለኻ ብሕጊ ቅቡል ኣይኮነን ብፖለቲካ ዓይነ እውን ወላ ሓንቲ ተረብሓሉ ነገር የለን ብሰብኣውነት እውን ጌጋ እዩ ቅንዕና እንተዝህልዎ ተማቢ ደንበ ፍትሕ ዘለኹም ዘርእሰናይ ከሰስ ሶሎሚድያ ከሰስ ወጥ ኣባይ ከሰስ ማይሳ ኣብዚ ናይ ደገፍቲ ዘለውሲ ፍሪ ዝበሉ ብሚድያን ብገለን ዝፍለጡ ወላ ተዓወተሎም ኣይተዓወተሎምሲ ንኩሎም ጠቂስካ ንክሰሶም ዝኸውን እንተዝበሃል ትዘረባ ተዓወተሎም ኣይተዓወተሎም ወላ ሓንቲ ከዛረባ ይምኽኣለን ማለት እዩ ከዛረባ ይምኽኣለን ንዘርእሰናይ ፈሊኻ ትግበር ዘላ ግን ትክክለኛ ኣይኮነትን ክፍኣትያ ተንኮል እያ ታም ክትረብሕሉ ወላ ብተንኮል ብክፍኣት ሕሰብዎ ሓደ ዘርእሰናይ ክትርድእዎ ዘለኩም ዘም ዳምባራት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለኹም ኣይርዳእኩምን እዩ ዘርእሰናይ ካይፎተወ ተገዲዱ ናብ ህግደፍ ዝኸደ ሰብ እዩ ወላ ዘርእሰናይ ነዚኣ ይሓደ ዘረባ እዚኣ ደንበ ፍትሒ ግን ንፈልጣ ኢና ኩልና ዘርእሰናይሲ ምስ ብዙሓት ተሃላሊኹ ከም ዝኸደሲ ኩልና ንፈልጥ ኢና እቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከሎ ትተሃላልኽዎ ዝነበርኩም ሰባት ሕጂ ካብታ ህግደፍ ተድሕሮ ኸይድኩም በይኑ ነፂልኩም ክንከሰካ ኢና ከነስጎካ ኢና ከነእስረካ ኢና ትብሉ ኣለኹም ስለምንታይ በይኑ ታርጌት ይግበር ኣሎ ዘርእሰናይ ኮነ እዚ ደንበ ተቃውሞሲ ዘርእሰናይ ደይኮነን መስሪትዎ እዚ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ስልካ ኣልፍ ዛዕጋፍ ሕጂ ለፈጥፈጥ ብዘለኻ ልዕሊ ዘርእሰናይ ደንበ ፍትሒ ዝኾነ ነገር ዝገበርካሉ ትመስል ዘርእሰናይ ደይኮነን ተዛረብ እናበለ ነዚ ደንበ ተቃውሞ ኣተሲእዎ ኣብ ልዕሊኡ ዘድልን ዘየድልን ዝተዛረብኩምካ ገዲፍኩም ከይዱ ሕጂ ሓደ ድሕርኡ ኸይድኩም ካብ በዓል ወጣባን ካብ በዓል ገለን ካብ በዓል ገለን ፈሊኹም ካነ ከነስጎካ ኢና ዶ ከነእስረካ ኢና ክንከሰካ ኢና ትብልዎ ዘለኹም እንታይ ዓይነት ሰባት ኢኹም ንዘርእሰናይ እኮ ቀላል ነገር እኳ ኣነ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ሕጂ እውን ርእይቶ ዝሃብኩሉ ነይሩ ምዞም ደገፍቲሲ ምክሳስ ኣየድልኒ ኣብ ዲያስፖራ እንታይ ዘድሊ ግን እዞም ደገፍቲ በዓል ምን እዮም ፈሊጥካ እዮም ትጸንሕ ወላ ቅድሚ ሎሚ ርእይቶ ዝሃብክዋ ኣላ እንታይ ኢለ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ነዞም ደገፍቲ ህግደፍሲ ሓደ ብሓደ ንፍለጦም ፍትሕን ለውጥን ምስ ዕወትናዮ ካብ 2000 ክሳብ 5000 ሲ ነብስ ወከፍ ሰብ ክቕፃዕ ከም ዘለዎ ብድሕሪኡ ከምኡ ዓይነት መቕፃዕቲ ጌርካ ነቶም ግዳይ ዝኾኑ ስድራ ቤታት ኣብ ኤርትራ ክከሓሱ ዝበልሲ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ዝወረድኳ ቢድዮ ኣላ ከምዚኣ ማለት እዩ ሕጂ ንበዓል ዘርእሰናይ ድዩ ንበዓል ወጣ ኣባ ድዩ ወዘተ ወዘተሲ እንታይ ዘኽስስ ኣለካ ታሓንቲ ክፈልጥዋ ዘለዎም በዓል ወጣ ኣባ ድዩ በዓል ዘርእሰናይ ድዩ ኩሎም ማለት ዞም ደገፍቲ ህግደፍ ዲያስፖራ ዘለውሲ ብሕጂ እውን ፈሊጦማ ክፀንሑ ዘለዎም እንታይ እዩ ፍትሕን ለውጥን ምስ ዕወትናየሲ ነብሲ ወከፍኩም ካብ 2000 ክሳብ 5000 ዶላር ሲ ክትቁፅዑ ኢኹም ንስኹም ነዚ ጉጅለ ደጊፍኩም ዘፅነትኩሞ ዘጥፋእኹም ህዝቢ ስለ ዘሎ በቲ ኣብ ልዕለኹም ዝገበርናዮ መቕፃዕቲ ናይ ገንዘብ ነቶም ክሳብ ሕጂ ግዳይ ዝኾኑ ዘለዉ ስድራ ቤታት ክከሓሲኦም ኢልና ኢና ጥራሕ ካብ ሕጂ ኸነፍልጦም ዘለና እዛ ዘረባ እዚኣስ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ተዛሪበያ ማለት እዩ ሕጂ እውን ንሳ ኢና ብኸምኡ ኢና ንከይድ ዘለና ሕጂ እውን ሲ
بخوم إينا هنكيد زلنا أم كساستو أب طبقادو أب قلدو جنزب كتأفي يبلون انت هترخبو اللوخا ني زرسناي مخسسي أشحات أوصي خاسي انت هترخبو اللي تخن زرسناي تهترخبو نعو مسقوقن متأرزن مخسسن أشحات كيفيلكا أسقوكايو نزرسناي سلزسقوكايو نهقدف سعيركاي مالي ديو فتحن لو طنا بإرتراء عويتكا مالي ديو وتم كوب كرداكم كلالوغو أبزي دنبت أوما زلهم كوب كرداكم كلالوغو نزقو دايزيجن بعال محاري بعال دبش قال أتم بزحت نفعت من إسيات برقين نحمد خان بعال محاري تصبو جيرم حيزم اللو مودة أتاها نسيو كاب أزوص السب يلن دقفت هقدف ودت أبعاديا زرسناي دي سولمديا دي خالو كل زدقافها هقدف أما ساي فتحن لوطن مسعوتنا بوحد كاكتشح كصاب حمششح نفس وكف سب قصع مخانو እተንገንዘባ ዳሊ ኻየን ጽናሕ ይኽባሃል ዘለዎ ዝደገፋ ህግደፋ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ስደት ኮንካ ደጊፍካ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ዘጽንዕ ዘሎ ጉጅለ እስያስ ደጊፍካ ዘጽነስትካይ ህዝቢ በትናትካ መቕጻዕቲ ክካሓስ እዩ ኢልካ ነፍስ ወከፍ ደጋፍ ህግደፋ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ፍትሕን ለውጥን ምስተዓወተሲ ናይ ገንዘብ መቕጻዕት ከም ዘለዎ ጥሪሕና ከነፍልጦ ዘለና ኪኖ ካልእ ኣይድልየናን ከም ደም በፍትሒ ማለት ኣይድልየናን ግን እንታይ ኣሎ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ልኡኻት ህግደፍ ኣለዉ ደለይቲ ፍትሒ ዝመስሉ ነዚ ደንበ ፍትሒ ዝዘርግዎ ማለት እዩ ልኡኻት ህግደፍሲ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣምፂኦም ዝዘርግዎ ነዚ ደንበ ፍትሒ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ተገማሚዑ እዚ ደንበ ፍትሒ በቲ ሓደ ግንባርን ገለን ኢሎም ነዚ በርጌና ሓመዱ እዕኒሞ ፀኒሖም ሕጂ ኸ ዘርእሰናይ ክኽሰስ ኣለዎ ዝብሉን ዘርእሰናይ በይኑ ዘኽስሶ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብሉን ካ ተፈላለዩ ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ፈላላይ ሓሳብ ይለዓል እንተኢልካ ተልእኾ ህግደፊ ሕጂ እውን ክሰብ ክርድኦ ዘለዎ ተልእኾ ህግደፊ እቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኮይኖም ፈልዮም ንበዓል ዘርእሰናይ ክኽሰሱ ከም ዘለዎ ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ እዚ ናቲ ግምታት ማለት እዩ ልኡኻት ህግደፍ እዮም ምክንያቱ ራይዎ ዝኾነ ሰብ ክርዳእ ዘለዎ ንዘርእሰናይ ፈሊኻ ከም ዝኽሰስ ተገይሩ ሕጂ ሰብ ኣብ ክንደይ ተመቃቂሩ ራይዎ ብፍላይ ደቂ ኣኮሉ ግዛይ ማለት እዩ ብብዝሒ ኣብ ደንበ ፍትሕን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለኻ ወዲ ኩሉ ግዛይ እዩ ከመይ ቢሎም ገምዕዎ ኣለዉ ሕጂ ማለት እዩ ገሊዩ ንዘርእሰናይ በይኑ ዘኽስስ ምክንያት እንታይ እቲ ምክንያት ዝብል ተፈልዩ ገሊዩ ከዓኒ ባዕሉ ፈለጥ ዋላ በይኑ ይኹን ክኽሰስ ኣለዎ ዶ ክእሰር ኣለዎ ዶ ክስጎግ ኣለዎ ዝብልካ ራይዎ ሕጂ እቲ ፈላላይ ሓሳብሲ ካበይ ይመጽእ ምዃኑስ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ እዞም ግንባር ኢና ዶ የለን እንዲ ግን ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ንሶም እንካ ኣይርድኦምን እዩ ወላ ሓንቲ ኣይርድኦምን ወላ ሓንቲ በዓል መሓረሲ ቅድሚ እዚኣ በዓል መሓረስ ተዛረብዋ ዘረባ ኣውሪዳ ኣለኹ ልክ በዓል መሓሪ ገሊፆም ኣለዉ ፅቡቕ ማለት እዩ ንኣብነት የናስ ዝኒ ምስ ዘርእሰናይ ተኻሲሱ ዘሎ የናስ ደጋፍ ህግደፍ እዩ ነይሩ ግጂ እውን ብትኽክል ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣሎ ድ የናስ ኣሎ ዲ ብድሕረይ 16 ሰባት ኣለዉ ንዓይ ዝተሓጓጎዝኒ ኢሎ ዮ የናስ በዓል መን እቶም 16 ብድሕሪ የናስ ዘለዉ ንዘርእሰናይ ክሰሶ ዝብሉስ በዓል መን እዮም
ታዋትዮም ዝም ሰባት እዚኦም እዚ ሕጂ ብብዙሕ ነገር ሪኦም ኣለዉ በዓል መሓሪ ሕጂ በዓል መሓሪ በዓል ደብሽ እንድዮም ኣብዚ ጉዳይ ቀንዲ ኣብዚ ቲክቶካት ገለገለ ዝሰርሕሉ ዘለዉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ተረዲኦም ኣለዉ በቲ ሓደ ናይ ፖለቲካ ዝምልከት ማለት እዩ በቲ ሓደ ናይ ሕጊ ዝምልከት ማለት እዩ በቲ ሓደ ናይ ሰብኣውነት ማለት እዩ ናይ ሓደ ሰብ ፈሊኻ ከምዚ ነፂልካ እንተኣሽሞ ትገብሮ ከለካ ንዝኾነ ሰብ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ በቲ ረባዓይ እንታይ ኣሎ እንድሕሪ ናይ ኣውራጃ ዶ ናይ ገለ ኢሎም ዘጥቅዕዎ ሰባት እንተልዮም ናይ ግድነት እዩ ታደሊኻ ዳ ንኣብነት ከም ዘረባ ክንዛረቦ እምበር ከምኡ እኳ ኣይመስለንን እንድዩ ግን ናይ ኣውራጃ ኢሎም ደቂ ሰራይ እንድሕሪ ንዘርኢ ሰናይ ይኸስዎ ኣልዮም እሞ ከዓኒ ከም ዘርኢ ሰናይ ከዓነይ ደቂ ሰራይ ኣብ ደንበታኦም ኣብ ምድጋፍ ዘለዉ ዘይክሰሱ እንድሕሪ ኮይኖም ፈሊኻ ንዘርኢ ሰናይ እንድሕሪ ደቂ ሰራይ ይኸስዎ ኣልዮም ናይ ግድነት እዮም ደቂ ክኮሎ ግዛይ ከዓነይ ንምንታይ በይኑ ፈሊኹም ትኸስዎ ስለዚ ብኣውራጃኹም ተጥቅዕዎ ዘለኹም ኢሎም ኣብ ጎድኒ ዘርኢ ሰናይ ዶ ክብሉስ ትኽክል እዩ ሓደቲ ገለገለ ሰባት ይጥቀምሉ ኾኑ እዮም እዚ ናይ ኣውራጃ ገለገለ ዝብል እምበር ብዙሕ ኣብዚኣ ናይ ኣውራጃ ገለ እኳ ዘለዋ ኣይመስለኒ እንዲ ግን ኣለዋ ብገለ ሰባት ከዓ ዝሰርሑላ ከም ዘለዉ ከዓ ይረኣየካ እዩ ሓደቲ ብኣውራጃ ገለገለ ዝበሃል ጓሓፍዎ ትርጉም ዝበሃል ነገር የብሉን ከም ዘርኢ ሰናይ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ድዮም ደቂ ሓማስየን ድዮም ደቂ ሰራይ ድዮም ደቂ ካልእ ኣውራጃን ዞባን ድዮም ሲ ኣብ መጻኢት ኤርትራሲ በታ ሕግን ሕጋውነትን ክሕተቱን ክቕፅዑን እዮም እዚኣ ክንሪኣ ክንክእል ኣለና ኩልና ማለት እዩ ፈሊኻ ከምዚኣ ንዘርኢ ሰናይ ትካየድ ዘላ ግን እቶም ንዘርኢ ሰናይ ትኸስዎ ዘለኹም ተኽሲ ናባኹም ክስልበጠኩም እያ ናባኹም ክስልበጠኩም እያ ትፈልጥዋ ዘለኩም ዘርኢ ሰናይ መኽሰስ እዩ እንታይ ኢልካ ሕጂ ዓዲ ተመላሊሱ ኣብ ኤርትራ ምስ ክለስ ከምዚ ኢሉ ደጋፍ ህግደፍ ከይዱ እዞም ኩለን ወዲ ጣባ ይብለንን እዞም ኩለን ካልእ ኣይብልዎንን ይብልዎን እዮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣቋርፅዎ ወይ ንኩሎም ክኸሰሱ ኣለዎም ወይ ከዓ ንኩሎም ገዲፍካ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ፍትሕን ለውጥን ምስ ተዓወተ እታ ንኩሎም ትምልከት መቕፃዕቲ ሸዓ ንኩሎም ኣፍሊጥናዮም ንፅናሕ እምበር እዛ ነፂልካ ኣብ ዘርኢ ሰናይ ትግበር ዘላ ጌጋ ብሕጊ ጌጋ ብፖለቲካ ኢልካ እውን ጌጋ ብሰብኣውነት ኢልካ እውን ጌጋ ብብዙሕ ነገር ጌጋ ንሓደ ሰብ እሞ ስልጣን ዘይብሉ ሰብ ኣቶም ሰባት እንታይኩም ትገብሩ ዘለኹም ሰናይ ኮ ስድራ ኣለዎ ኣሕዋት ኣለዎ ቆልዑት ኣለዎ ደቁ ኣለዎ ፈሊኻ ከምዚ ኣቢልካ በትን ሆሆት ብለ ፈሊኻ በትን ብዛዕባኡ ዘድልን ዘየድልን ክትዛረብ ከለኻሲ ቶም ደቁ እንታይ ይስምዖም ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሓደ ሰብሲ በይኑ ፈሊኻ ዘጠምት ምክንያት ተልይዎ ዘጠምቶ ምክንያት ኣለዎ ማለት እዩ በዓል ስልጣን ድዩ ቀቲሊ ድዩ እስሪ ድዩ እቲ ምክንያት ንሱ ንድሕር ኮይኑ በይኑ ዘጠምቶ ነገር ኣሎ ዘርኢ ሰናይ ግን ካብ በዓል ስልጣን ዶ ካልእ ናፃ እዩ ወላሓንቲ ከም ሰብኡ በቃ ሓንቲ ስነ ጥበባዊ እዩ ኣብዛ ቲክቶክ ከም ሰብ እዩ ወላሓንቲ ኪነውዝ እንታይ ኣላታ እጅ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከሎ ፈሊኻ ሓሪቑ ዝዛረቡ ዘረባኩ ጉዳሚ ኣነ ወዲ ኩሎ ግዜ ኣይኮንኩን ደቀይ ንደቂ ኩሎ ግዜ መርዕወኒ እዚ ኩሉ እንታይ ዘምፆ እዩ ሕርቃን እዩ ክርዳእና ዘለዎ ማዕረክ እንደዚ ንሰብ ንድሕር ትደፍኦ ሊኻ ኾንካ ጌጋ እዩ ግደፍዎ ይድግፋ ኣሎ ብሰዓት እዚ ልዕሊ በዓል ወጣባ ደጋፋ ኣይኮነን ዘርኢ ሰናይ ልዕሊ በዓል ወጣባ
ناب إيرتراي تملالسن زر سناي قدان أبدن بتقاومو خلو خمان بزح عين الججن نزفت على الججنة تاعتهم تصل اليوم تزارب النزا دم بتقاومو زتسا زر سناي دي كونن مني بتم صرفكم وخاني اللهم كتم دق كلام مقدفون متعابيتو أبدن بتقاومو خلو غروبكم كنت تصرفون نوركم سبات اللهم بتم مس بزح نجر أبال سمر ترح بمخانو خمان كندي سبات واردون يركم بك أمسكم ترفنيلو كيدو حجها أقر خيركم كاني نبعل وطبان نبعل قلن قديف كخاني بحقن بقلن خنكسا كاين هنبلا كاين همزن قبل كاين نبالك أقر إزي جيجاي كمزا عينت جيجا أخايدا سلتخدو خاني قبحرقان ودو كله جزاي يكون يبل دقينا بدق كله جزاي أي مرعوني يبل جنتاي زمصي حرقاني سلازي دوبل إذا كمزيا نحد السب فليخا كتوتقعو مفتان بحجي تقام از حسب سطرح خوار زلوو جي اتوم نزرق سناي فليخم تخصو انت بلون زلوهم سبات تاخسي نباهم كتملس يا كيدا زيرا سي ابزبانكم كتمصاكم يا جنتاينا نبزلنا حجي دقفت هقدف كخصص اللوم نحرقين نخلو ما حد كسم زلكا انتا لك نزر سناي فليخا زخصص وي نخلو كتكسم لك وي دما فتح لوطن مسعوتنا يو نخلهم كنقصعو مينا بحقي حدياتكم زلوا امبر حدا سفلي ابلكا زغبر كم زغبر زلهم زي ابزر سناي جن ابزر سناي كوم قصل يبلون اب كالوت نحدا سب نصيلكا سلطان زي بلو حلافነት زي بلو زقتلون زاسرون زي بلو فليخا نصيلكا كتصرفو تأسرو كتبساچو مفتان جيجاي دنبت أوم عقم تلكاسي زرسنا حريقو تبساچيو ناب هقدف كم زخدت فلتخا عقم تلكا حجونا ردي خنا بدن بفتح ملصو هيكونن فتحن لوطن ابتهاجر مسترغاغصه بحقن حقاونتن بمولم دقفت هقدف طيب ناي جنزب مقصعتي كغبرلهم مخانو ساينا كاب حجي كنو غروم زلنا مالتي مهنياتو نغجله هقدف نغجله سياس دقيفهم اب إيرترا بزح ابو السانه حو السانه حفتو السانه قال خلق بزح نوت سلازلو سلازي فتحن لوطن مستعوته اب إيرترا حقن حقاونتن مستتخله دقفتي دياسبورا بوحد $2,000 كساب $5,000 سي كتقصعو أخمي سهم بهم مستقصعهم نتم قداي زخونو سدرابيتات كان كحاسيوم إلنا نزم دقفت قدف عم مسعي بخمزي أخن حزوم مخوانا طرح كونو فلطون كنقال لنا دم بفتحي إذا زقبر زلقن كرداكم كقال على كمي بيلكا ني دم بفتحي تبتاتوني ني دقفتن خصوصهم تراين تتقون تزربا دم بتقاومهم زي لو متقاما معدي بز قداي زي هم تفلالين تدم بتقاومو
ክትገማምዑን ንምፍልላይን ስለ ዝኾነ እቲ ነገር ግን እንታይ ገይሮም ሓደ ዘርኢ ሰናይ ጥራሕ ታርጌት ገይሮም ማለት እዩ ስለምንታይ ንሓደ ዘርኢ ሰናይ ታርጌት ገይሮሞ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ብብዝሒ ደቀ ኩሎ ጉዛይ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ደቀ ኩሎ ጉዛይ ክትገምዖም እንድሕር ኮንካ ንሓደ ወዲ ኩሎ ግዜ ከም ዝብልካ ታርጌት ትገብሮ ማለት እዩ ንሓደ ወዲ ሓማስየን ታርጌት ጌርካዮ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብብዝሒ ለዎ ድዮም ደቂ ሓማስየን የለውን መን ክሰምዓካ ተዕውቶ ነገር የለን ሕጂ እቲ ነገርስ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ እቶም ኩብኩብታ ኣይርዳእኩምን እንድዩ ግን ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ብዝከኣል በራይ ትርድኡ ንሶምኮ እዞም ገለገለ ሰባት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለኹም ካብዞም ህግደፍ ዝገደድኩምዎም ኣይርዳእኩምን እዩ ንምስለኹም ፍትሕን ለውጥን ገለን ትብሉ እምበር ወላ ሓንቲ ኣይርዳእኩምን እዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዎም ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ በቃ እቲ ሓንቲ ፍትሕን ለውጥን ጥራሕኩም ትፈልጡ ኪነው ካልእ ዘይርዳእኩም ሰባት ኣለኹም ግን በዓል መሓሪ ጽቡቕ ከረድኡኹም እዮም ኣብዚ ቲክቶክ ምስ በዓል መሓሪ ተኻትዑ ምስ በዓል ደብሽ ተኻትዑ ውዕሊ ሓዲሩ ክርዳእኩም እዩ ሰሰናይ